ঠিক 1000 ফুট উপরে, পুরা 1000 ফুট। এই যে মাজারের কত মানুষ শুয়া পড়ছে দুম মাজারে এসে হাইরা গেছে একবারে 1000 ফুট উপরে, পুরা 1000 ফুট উপরে আউলিয়াদের মাজার। এই যে দেখো মানুষ কথা বলে আছে চল তলে যাই গে রে বইয়া ভাল লাগিলি গিয়া ভাল লাগিলি हेलो अरे हम लोग के लिए चाय पानी बनने गया है अभी হ্যাঁ काम है यहाँ बाबा के लंगर से चाय ओसे चाय बनाने के মতন खिला देंगे हमें उधर तो चाय पी के जाना होगा हाँ बोल के गया ना अंदर এই সাইড দিয়ে উঠছি, ওই যায় না সাগর, সবচেয়ে উঁচা পাহাড়। तराजू को बात हुआ ছোট ছোট মাজার আছে তিনটাই, नेकार बा मजार। बाबा इसके किसका मजार है, ये किसका मजार, ये तीनों